ଅସୁବିଧାଟେ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କାଁ ହେଲା ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବିହା ଅଛି କହୁଛୁ, ମୋବାଇଲଟେ ମାଗିଛି ବୋ। କିନୁ ମୋବାଇଲଟେ ଆନମି କହ ତ ଅଛିନି। তোর গার্লফ্রেন্ডর বিহা আছে? ହଁ ପରେ আবে শুন তবে গোটে কথা মুই ভাবছি ହଁ ই যেন মাইট পকা যেন করছন বিহা ঘরে ହଁ কেতে ট্রিপ মাইট লাগুদবা বলছে ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନ କାବୁ কাঁ ହେଲା বো ବିହାଘର ତି କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗବା ନା ବୋ। ମ୍ୟାଟ୍ ବୋକା ହେଟା ବିହାଘରର କାରବାର ବୋ। କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ବା, କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଇଲ୍ ପଡ଼ବା, ହେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରତି। କେନ୍ତା କରି ଦୁଇ ପଇସା କମାମା ହେଟା ଦେଖବୁ। କେନୁ କି ଗୋଟେ ଆବା ବେଲେ ସେନେ ଚୁରାମା ବେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ଚମାମା ବୋ। এটা তো ঠিক কହୁছো ভাইয়া মোর কনিয়া বি কহি যাবো কাঁটা? আর গোটে এন দেবো বলি কইছে পয়সা পত্র কে রূপায় নি এন দেবো বসে বুঝুছি কে ଗୋଟେ କାମ କରୁ হ্যাঁ ଯିଏ ଆବା ନା ମୋବାଇଲ ପତର ହାର ଫାର ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଛଡ଼ାମା। ঠিক কହୁছো বেটা আজ ইনো বসিছু আজ ইনো খুদেই हम हला চাল, যে তারপর যাবা। দেখমা হুম। যে আসবা দিন হ্যাঁ। আজ লুটমা পারে ଆ ଚାଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଶୁଣ ତ ସେ ମୁଟୁ ପାଟିକି ନା ଅଧା ଅଧା ଚିନ୍ତା କରମା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଜହ ନେଇ ଯାସନ୍ ବୁଝଲୁ। লুটু তো পহলা কে কাকে দউছে তোর পছর কথা ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖମା ଚାଲ তাহলা কে ରେଡି ରେଡି ତ ରେଡି পুরা রেডি है ଶୁଣା ଯା ଶୁଣିଲା দে ফোন का ହେଲା ଯେ কা হেলা যে বলছি फोन टा देइथि जे मोर बॉयफ्रेंड टा मते फोन करबा कि नी हेते लगे मैं नहीं दिए देख भी बुझाए लगे तू जी दिला तो तुझे फोन करवा आवे मेहमान नहीं है बाहर पर मैं रहूं मकी थी ना माने कड़ा मते मारी देबे मुंह फोटे दमा फोन दउ छे धर के किल्लू जी की है बे की है वे कुत्ता देखला नहीं कि काय ढूंढते बे जानते कि नहीं मते ए इलाका लोग मते दादा कहसो दादा मैं तोड़ के देखो बे अरे खबे देख बे देखो लो तो हां ए छाड़ी छाड़ी लो अबे 2 फुट छोड़ा आचू बे हो तुम को छाड़ी छाड़ी हो देख भी बुझाए लगे बे ये एकला काहे दउ है ये टाउन रे गुपचुप खाई जाउ थी खरा थी हां तू के वो ए इता मोर कैसेट सेट ये मोर सेटिंग है एला हां तोर कैसेट है हां इता मोर बोले कैसेट गराटे बजा से नाचवा सर कैसे नहीं होबे ये मोर सेटिंग है इता गाना कैसे लगा ये मोर सेटिंग है मोर गर्लफ्रेंड है सत्य हैं जा वो बुरला मेडिकल में तोर सेटिंग बिगड़ी यही जे उसा उसा काहे बुझा नवे देख अरे इटा मूसा इटा हरिणो सेटिंग दे मोर सेटिंग ठीक है तुम्हार सेटिंग ठीक नहीं नो जाओ भागो ओ तो कौन तो मैं ये मोर सेटिंग है তোর भी इज्जत আছে हां का पैसा लग रहा चल 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 मोबाइल थोड़ा भागू जल्दी भागू छोड़ा छोड़ी कर जबे दादा एकला ही तू कल के मैं डरो जन मोबाइल चेन मांगू जन আর পয়সা পত্র মাগু জল বড় হলেন করছেন মানে ए के डरो जबे হ্যালো नहीं नहीं के डरो जबे তুমি আসি করে যে মোর সাথে ধারি বড়ি গলা হ্যালো দাদা এবার ডরো জল যারে পারে ই মানে कि नी मोर फोन के चुराउथिले आ मते कि नी बहुते हैरान करूथिले इ माने नहीं नहीं फोन कर मु कहथिले रे फोन के करबले मागुतिले इ माने ठकू छन मोर फोन मांगुथिले एबे बोलो ভাগা ভাগাই নো हां भूल लेता हां ভাগা যাই নো जे फोन टिके देता तब आगे फोन करबो फोन नहीं करू আমার ফোন চুরা करसो माने धरा धरा ये बाकू দাদা हां চুরা বড় ভুল কষ্ট করে দাদা ये मोबाइल चुरावा का एते मुश्किल है ये বাদা হ্যাঁ महान कष्ट दा মোবাইল চোরাবাটা কম করা বলছো কি কোন কোন तमे आलो बोली तो डरी गलु दा हमें হ্যাঁ तमर लागी बोली तार माने बुझलो नि हाँ। हमें मोबाइल चोरी करने ले तुम डरी दिसन टुकला তবে সে সোনা হার চোরাই বলতে না চোরা তু কাহা করমি দাদা তুমি আলো বলে ডরি বলি পরে নালে আমি দরকার ছিলা আরে ডরলে হবা কেবো
বেশি কোন চুরামা বলি করে প্ল্যানিং করে দেলা পরে এ দাদা বেলা শুন ভাগ বটা করে দো হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগ বটা করে দো না বেলা এটা যে বিকি বুকা দো কা করমা এ না গার্লফ্রেন্ড লাগি না আমি রাজ কাল যেটা আবা ভাগ বটা করো না নাই বো বেলা আই সুকা সুকা নাই নাই ইটা আমি নামা বিকি দমা তোয়ে শুকলা নাই আজি যেন হলে ইবা আরে দেলা রে এই বেটা কে ধরি ভাগি দেলা খসি গলে দেখেন মুসা মেহনত কলা আমি কে ধরি করে পলে গলা না কেন মুসা দলতে ঢুকি গলে পসি গলা আইন কেন খুঁজ মাই তাকে ও এটাকে কয়সত মেহনত করে মুরগি আর ফকির খায় অন্ডা আইনু তো আমার অন্ডা চৌধুরী করে পলে গলা মারি ফোন নাই করি স্যারে ফেরি মোর বয়ফ্রেন্ড ফোন করুতবা পুরা হয়রান হই যাবা তো নাড়া গলি যে ইয়ার জিত আসি গেলে তুই সে চোরাও না মোর এন্তা কেনতা দেই দেবি ফোনটা দে ও তারি ভালো পাও না ভাল পাই আমি পড়া ফোন দে রে এ হাতে কো কানা কহুছি যে কিস্তে কর না কানা করমি চুমা করে দিও কিস করমি হ্যাঁ